Mga kaabyanan, bago kita magsugod sa aton nga weather update, no, solo shout out na kita gamay kay mayara kita sa mga pag-asa report, no, gikan sa may pag-asa Iloilo ang makaupod naton si Ferds Rubin, no, sa aton nga weather report sa karon nga hapon. Shout out lang dira kay Winmar Cortez, kay by Alex Ponce, kay Milton Torres, kay Jerry Doria, kay Princess Altea, no, kay Joshua Espinosa, kay Villa Espinosa, kay Migo Ariel Mar Escaro, kay Nong si G. Bacoy, kay Diego Mendez, kag sa tanan nga mga Bacoy family sa may Balugo. Weather report. Yes, may adlaw kanya itong latest weather update para sa subong nga adlaw. Ato nga latest analysis, easterlies o init nga hangin alin sa dagat Pasipiko among mag-apekto sa silangan nga bahin sa aton nga pungsod. Northeast monsoon o hangin amihan among mag-apekto sa extreme northern Luzon. Sa Western Visayas, generally fair weather kita. Ara kung isa posibilidad sa mga pag-ulan-ulan pangilat pa nag-uub sa ibang nga parte sa aton region, pero dala sa mga localized thunderstorms. Kasarangan hangin halin sa amihan ng silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din kasarangan aton mga pagbalod sa kabigatan. Forecast range of temperatures naton 26 to 30 degrees centigrado. Aton nga adlaw nagbutla kay na alas 6:13 ang kaagahon ug matulog din siya alas 5:54 sa hapon. Amo na itong latest weather update halin diri sa Iloilo radar station o Spread Subin Madam.